याफुडें थिवी रेल्वे स्टेशनार गोवा मायल्स रेंट कार आनी बायक दिश्टी पडत जाल्यार गाडयांक लॉक मारतले। येलो आनी ब्लॅक टॅक्सीकारांनी शिटकावणी दिल्या। थिवी थळाव्या येलो आनी ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचेर आकांत येयला। रेंट कॅब गोवा मायल्स टॅक्सीवाले आमच्या पोटार आड येतात। थळावे टॅक्सीवाले आपले दुखणे सांगतात। रेल्वे स्टेशना कडेन थळावे येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी आनी रिक्षावाले आनी रेंट कॅब रेंट कारवाल्या मदीं संघर्श सुरू जाला। रेंट कॅबवाले थळाव्यांची भाडी उखलतात असो हो वाद। थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी काउंटर आसा। तेंची भाडी रेंट कॅब गोवा मायल्स टॅक्सीवाले मारता। तेका लागून थळावे येलो आनी ब्लॅक टॅक्सीवाले बेजाल्ल्यात। आमचो प्रश्न हांव थिवीचो टॅक्सी येलो ब्लॅकाचो प्रेसिडेंट। मेन इश्यू म्हणल्यार कितें हो जो रेंट कार गोवा मायल्स हे आयज हाडटा वयर स्टेशनार येतात आनी रेंट कार हे घालून दिता। तेन्ना आमचो डिसिजन जो आमचो येलो ब्लॅक एसोसिएशनान जावं थिवी रेल्वे आमी डिसिजन जी खंयची बायक जावं खंयचो जर कार जर हांगा वयर येत जाल्यार आमी हेका लॉक मारतले आनी हे लोकांक कमीत कमीत 5000 फायन पडले थ्रू रेल्वे। हे आमी रेल्वेचे आमी डिसिजन घेतलेला की तेंच्यांनी उलयला कोणाकच हांगा अलाउड ना म्हणून। हो आमचो मेन इश्यू आहा। गोवा मायल्स प्लस रेंट कार कोणाकच हांगा रायट ना। गोवा मायल्स आनी रेंट कार म्हटल्यार गोवा मायल्स हांगासर येवन वयर पिकअप करता तुमची गाडी। सध्या कितें सिट्युएशन आहा गोवा मायल्साचें? गोवा मायल्साक कितें ऑलरेडी जेन्ना आमची मुख्यमंत्र्याक आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की गोवा मायल्स खंयचीच गाडी वयर जे स्टेशनार जावं तांकां पयशे फारीक करता काय अलाउड ना म्हणून पयलीं आमकां सांगलें। सीएमान आमकां उतार दिल्लें की खंयचीच गोवा मायल्स गाडी वयर येवची ना म्हणून। हे आमी सीएमान डिस्कस केल्लें। सीएमान आमकां प्रॉमीस केल्लें की खंयचीच गोवा मायल्स वयर येयली जाल्यार तुमी तांकां प्लीज सांगपाचें रिक्वेस्ट करून सांगपाचें की बाबा तूं हांगा रावनाका तूं वच म्हणून। तरी ते येतात आनी हांगा करतात त्या खातीर आमी हे लॉक घालना। आमी गाडी हांगासर येता आनी तुमच्या आयकानात आमी आमचो एवरी इयर आमचो रेल्वे कडेन एग्रीमेंट आसा। आमी 1.5 1,05,000 आमी तांकां फारीक करता। हे सुद्दां आमी सीएमाक कॉपी दिल्ली आनी एग्रीमेंटाची सुद्दां ताका कॉपी अटॅच केल्ली आहा आनी सीएम हेजेर डिस्कस करून हे आमकां उतर दिल्लें की खंयचीच गाडी वयर वचपाची ना गोवा मायल्साक। कितल्या डिस्टन्साक रावन पिकअप करता? सांगलें 500 मिटर म्हणून सांगलें। काउंटर स्टेशना कडल्यान भायर कोणाकच अलाउड ना म्हणून सांगलें आनी हे आमी आयज लॉक हाडला। हेका लॉक काडपाक काय ना। हेका लॉक जबाबदार रेल्वे हेका आमी ना हेका लॉक मारता तेजी गाडी काडटा आनी वयर दवरतले। लॉक मारतले कोण? तुमचे असोसिएशन मारतले आमी। पार्किंग असोसिएशन आमी तेका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा ते लॉक मारतले। रेंट बायकाचो आनी रेंट कारीचो कितें इश्यू? तांकां हांगा दिवपाक अलाउड ना। तेंच्यांनी गाडी तेंच्यांनी ऑफिसान दिवपाची। कायदो तसो तेंचे परमिटेचे बरयल्ले आहा तेंचे आनी ते बी रजिस्ट्रेशन ऑफिस सारकें हांवें फालतू खंयच्या गाड्याचेर अशें न्हू रजिस्ट्रेशन ऑफिस तांकां दिल्लेलें आहा। रेंट कार रेंट बँकां खंय जावं वता तांकां अलाउड ना तेचो। ना जाल्यार आमी हेचेर इमिजिएटली हेचेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक एक्शन घेतलें। आमी तांकां सांगता तेंच्या कडेन आमी सांगता तेंच्या लॉक मारा आनी आमकां फोन मारा। हां हय। सो रेंट कार रेंट बायक कितें येता तांकांय लॉक मारता लॉक मारता। जशें येयल्या ते पळटात मागीर कोण रेंट कार हांगासर आसतात। जावं वयर वता आमी तांकां पळयत येता वयर सगळ्यांक आमी धाडून घालता तांकां। म्हाजी कळकळीची विनंती आमचे ते रेंट काराचो जो लिडर आहा पळय तेणी तांकां सगळ्यांक ही मॅसेज घालपाची बाबा तुमी थंय वचपाचें ना म्हणून। आनी गोवा मायल्स हांगा कोणाकच रायट ना। जी रेल्वे स्टेशन हांव खंयचेच फकत येलो ब्लॅक टॅक्सीचेर रायट आहा। सो एप बेस्ड टॅक्सीन भाडी उखलपाची ना अशें ना खंयचेच। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।